Et yo tout le monde, c'est Arsajosh, ici on se retrouve sur Genshin Impact, mais comme vous voyez, sur mon compte secondaire, pour des raisons évidemment différentes, comme vous pouvez le voir, premièrement, raison que voilà, Dae est là, donc je vais pas pull dessus pour des raisons suivantes, que Dae va être dans la perma à la fin de la 3.6. Je ne vais pas pull sur elle. On a la quête, la suite de la quête d'Archon avec Denslave que vous verrez plus tard sur mon compte principal. On a la quête aussi d'Ae et on a aussi l'escapade de Farouzan. Bien sûr, je les ferai au moment voulu sur mon compte principal. Voilà, donc on va vite passer certains trucs, voilà. Et on va faire. Ouais, je peux me faire une multi-invocation. Donc, vous savez quoi? Vas-y, je vais me faire une multi-invocation sur Dae pour espérer d'avoir Dae, peut-être sur ce compte-là, ou Barbara. Sur Barbara. Attends, il avait collé dans cette bannière? Ah ouais, il avait bien collé. Alors, on va. Normalement, j'étais garanti d'avoir Xiao. J'ai eu Xiao, donc là, en vrai, je pull pour avoir un 5 étoiles de perso, peut-être un perso que je n'ai pas. Après, je pull parce que quand on peut avoir des constellations de Barbara. Candice, oui, bon. Parmi ça, j'aurais aimé avoir Barbara. Donnez-moi des doublons de Barbara, s'il vous plaît. Ok, bah, pas de doublons. Donc voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire. Oula. Il y a la quête intermédiaire 2. Ah, ils ont changé un peu les trucs. Donc voilà. Donc on a intermédiaire 2. Je ne suis pas obligé de la faire. Par contre, il ne nous reste plus que deux chapitres pour la quête d'Inazuma. Et nous avons intermédiaire 1 et les quêtes principales sur ce compte-là seront terminées. Il ne nous restera plus bien sûr que les quêtes d'histoire de perso. Donc normalement, les quêtes d'histoire de perso qui me permettent d'arrêter jusque où? Attendez. Oula. Attendez, je regarde les quêtes de perso qui me permettent d'arrêter jusqu'où. Je vous dis déjà à l'heure où on parle. Attendez, normalement, qui me permettent d'arrêter, si je me trompe pas, jusqu'à Utao. Non, pas tant. Utao, Géola, Kokomi, j'ai fait Kokomi? Non, Kokomi, je l'ai déjà. La Shogun Raiden, je l'ai déjà. Ouais, on va dire à la Shogun Raiden. Donc ça veut dire qu'en vrai, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 clés qu'il faudra avoir. Et je pourrais déjà me faire quand même une partie. En vrai, c'est plutôt monter 40 qui va me poser problème. Voilà. C'est que monter 40. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire chapitre 2. On va reprendre la suite du chapitre 2. On va vite terminer ce qu'on a terminé sur Inazuma. On fait intermédiaire et normalement, là, ce qui va se passer, c'est que parmi les quêtes d'Archon, je serai tranquille. Après, les quêtes de perso, elles seront faites, mais un peu plus tard. Voilà. Oui, bon. Par contre, il y a des trucs que je vais devoir faire. Voilà, ouais. Donc normalement là il ne reste plus que deux actes pour Inazuma et on aura déjà fini Inazuma. On sera quand même déjà tranquille. おかしいな。今日はなんだか静かだぞ。いつもとまるで違う。まさかまたこの掛け合いか？トーマー、トーマー、おーい、出てこいよ。もうわかってんだぞ。おい、何も返事がない。トーマのやつどこ行ったんだ？ C'est pas Thomas ça. あれ、Ça c'est vraiment le chien. いつもはおとなしいはずの太郎 Attendez, 丸 est-ce que が ça s'enregistre 今日は toujours や ou け pas? に騒がしいな。 Oui, ça s'enregistre toujours. Attendez, je regarde si rien n'a été activé de l'autre côté. Très bien. Ok. お二方、トーマは見かけなかったでしょうか。え、トーマはお前と一緒にいるのかと思ってたぞ。何かあったのか？まずいですね。ここ
こに来る途中、トーマが天領奉行の者に捕まったと聞きました。その情報が正しいものか確認できず、急いでここへ来たのですが、トーマが約束の時間に現れていないことを考えると、噂は本当だったのかもしれません。将軍様は千手百目 Ah oui, 神 je vais 像 mettre の mon 前 casque で parce que ce passage-là, c'est un de 100 mes passages préférés. メガリ儀式を行うつもりです。そしてその100個目の神の目の持ち主、つまり公の前で目を狩られる対象となるのは、おそらくトーマです。もしかしてトーマが言ってた天領奉行が準備してる儀式って、あいつのために準備されたメガリ儀式だったのか？おそらくそうでしょう。将軍様と天領奉行の者は100個目の神の目のメガリ儀式を行い、メガリ霊の段階的成果を証明したいのでしょう。いけません。早く助けに向かわなければ。そうだぞ。お前が直接言ったらシャブ業がライデン将軍の敵になっちまうだろう。公の前でライデン将軍に抗えば、シャブ業にいる普通の人も巻き添えになる。それも仕方のないことです。儀式がもう始まります。時間はありません。トーマをこのまま見捨てるわけには。彼は私の友人なのです。少し前までは皆さん一緒にいたのに。 Ouais, et moi je vais après aller sur mon compte pour d'autres quêtes plus importantes. Ayaka, je sais que t'es en love sur le voyageur. Ne t'inquiète. はい。あなた方のご無事を祈っています。安心しろ、綾香。友達の命に関わることだ。オイラたちは絶対に失敗しない。 Je suis assez content parce que d'un côté, je refais ça sur mon compte et au moins le truc c'est que j'arrive à progresser assez rapidement. Même sachant que j'ai beaucoup de trucs à faire, genre refaire la quête, jouer sur mon compte. C'est un peu saoulant d'alterner les deux, mais voilà. Donc je fais une pause sur mon compte principal pour ça. Voilà. Et aussi, petit détail, je vais peut-être pas avoir le meilleur hype par rapport à la première fois. Je dis pourquoi ça la première fois. C'est que sur mon compte principal, j'avais fait un live et on m'a entendu bien gueuler, kiffer, mais vraiment, j'ai kiffé sur la cinématique parce qu'il y avait la Shogun Raiden A qui est toujours ma favorite. C'est une de mes waifus. J'aurais peut-être pas le meilleur, encore le truc comme avant, mais voilà, je vais quand même kiffer. Attendez 2 minutes, en vrai, les 2 persos que je viens d'avoir là, récemment. C'est qui et qui? C'est Candice et Collet. Ah, fait chier! Attends, il avait qui comme perso là? Ah, il a que Barbara. Et dites-vous que j'ai encore monté de 7 niveaux pour faire la suite des quêtes principales. Donc ça veut dire qu'en vrai là ce qui sera bien, c'est que je pourrais quand j'aurai fini les quêtes principales en vrai, je pourrais commencer à faire mes quêtes quotidiennes, genre je me mets à Inazuma, je me connecte à 5 h du matin, je vais sur mon compte et voilà. Ah, la cinématique elle est toujours belle. Ah ouais, là il me met l'élément électro parce que c'est normal, c'est ma cinématique. Ah, la Shogun! Hey, qu'est-ce que tu fais dans Genshin Impact? Pourquoi tu n'es pas dans Honkai Star Rail? Je demande une audience avec toi, la Shogun. 神の目がなくとも元素力を扱える。あなたは例外。例外。それは永遠の敵。Allez, je suis toujours hypé.
心臓へとはめ込みましょう。 Et voilà. Pour certains, ils disaient que c'était dans son genjutsu. Alors après, on voit un Sharingan en plein milieu, c'est vrai. Et moi, j'avais fait référence à ça à Jujutsu Kaisen. Le domaine exponentiel, genre une personne pouvait être enfermée et voilà. Même si on voit un grand genjutsu au milieu, voilà. Bon, cette partie-là va me montrer ma défaite, je pense. 47. あなたは私が自ら見極めなければなりません。 Ah oui, j'avais pris Shungyu aussi, c'est vrai. お Oh 逃がさないわ。ミュージックスタート。ふっとえい消えろ。無能。邪魔するな。ここだ。ざれ言を。 Wow, 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 wow. 準備できたかな。遅い。来光永遠の土を照らす。我が命を聞きたまえ。 Ah putain, mais j'ai pas réussi à lui faire des dégâts. 元気出してよ。 Barbara よっほっとえいよっ痛い。救急により。万来をもって葬り去りましょう。ちょっとビリビリさせないとね。 と牽引全票。終わり。みんなを守るからね。ほっC'est bon là. えいとよっ万来をもって葬り去りましょう。 ほっえい痛いとえい剣を入れよ。妖豆。た。くだらない。西洋なり。 Oh, j'aime pas ça. 隠れる術はありません。無能。不安定な要素は取り除くミュージッ必要がある。クスタート。 J'ai encore activé le tout de suite, c'est bien. Oh putain, mais ouais. 万来をもって葬り去りましょう。遅い。 とはえいとほっ万来をもって葬り去りましょう。ライデンの意向に立ち向かえるとは賞賛に値しま Ah, す。 je vais me faire déglinguer, c'est normal. Ça va, je me suis quand même bien débrouillé pour sa première truc. Mais après, électro vs électro. On a rien, c'était de là, de l'autre côté quand même. Hein. 彼をメガリレーの対象に。次は必ずや人たちよ。 Voilà, voilà, voilà. Ma waifu. どうしてここで止まるんだ。忘れたのか。俺にとって木漏れ茶屋はこの辺りで最も安全な場所なんだ。だけど
もう当分ここを出られそうにない。後のことは君たちに任せるよ。タタラスナに行って抵抗軍を探すんだ。俺の考えが正しければ幕府軍はすぐにお尋ね者のお触れを出すだろう。そうなれば俺たちをかくまってくれる勢力はそういない。しかし抵抗軍は例外だ。そういえば綾香が言ってたな。確かサンゴノ宮によって設立された反メガリレーの組織だろ。そうだ、渡積島の荒人神の巫女サンゴノ宮ここびによって組織された。今はその部下の五郎によって率いられ幕府軍と交戦を繰り広げている。だが我々シャブ業は抵抗軍と密な関係を持っているわけじゃない。互いに信用していないからな。しかし君たちは違う。俺から見れば抵抗軍が君たちを断る理由なんてない。唯一不安なのはここしばらく抵抗軍の具体的な位置が分かってないってことだ。行く途中でそれを探る必要がある。その間幕府軍の領地も超えることになるだろうから気をつけてほしい。ああ、俺もこの茶屋に隠れる準備をするよ。次いつ会えるかはわからないが君たちの無事を祈る。これ以上グズグズしてると天竜奉行の人が追いついてくる。オイラたちも早く出発しよう。 Ah ouais? Merde! Voilà, voilà, je viens de passer 34, ce qui est bien. Donc, みんなを守るからね。 voilà. Ouais, il faut faire attention, c'est que maintenant, si je vois un garde, les gardes peuvent me poursuivre. C'est tout à fait normal. Oui, ça veut dire que chaque fois que vous voyez un garde, ça, il va vous arrêter, mais vous allez être TP à un moment où vous pourrez pas le voir. Truc qu'il faut surtout pas faire. Attendez. Voilà, on a l'acte 2, c'est ce TP ici. Voilà. Bon, moi, ce que je vais peut-être faire ici, c'est de me TP là, me prendre le bateau et essayer d'avancer vers là-bas. Mais avant, j'ai même pas de quoi me taper une invoque. Est-ce que j'ai le droit d'aller voir Katerina? Ah d'accord, c'est... oui. C'est une quête secondaire, je crois, là. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ouais, surtout Katerina, toi, tu peux te téléporter assez rapidement, hein. Voilà. Voilà, les niveaux. Voilà, voilà. Bah, on va se faire une single sur ça. Toujours rien, très bien. Ben, on va faire une single sur la perma. Toujours rien, ouais. Voilà, voilà. Ouais, guide, c'est quoi? Ouais. Mission, ouais. Mondstadt, Inazuma. Ouais, bon, pas besoin. Nissa, voilà. Quête. Voilà, donc moi c'est ça. J'aime bien, c'est qu'ils ont mis maintenant un petit trait lumineux pour ça. Donc là maintenant ce qui va se passer c'est que nous on doit aller là-bas. Le problème c'est que j'ai fait une grosse erreur. J'aurais dû déjà aller me TP en vrai. Genre aller me promener et prendre les trucs. Je l'ai clairement pas fait et ça c'est une erreur de ma part. J'ai entendu il est en doublon la voix. Bonjour les brocos.
Non, fuck. C'est invoque-moi le bateau. Ça c'est mes succès que je vais vite prendre, voilà. Et voilà. Est-ce que je vais me prendre la tour des 7 quand je le pourrai? Ouais. Et sinon voilà. En parlant, petite question là, la tour des 7 elle est où? Elle est là-bas. C'est quoi ce succès là? Naviguez continuellement à grande vitesse à bord de votre barre. Ah, d'accord. Je vois pas l'utilité de monter mes persos, donc voilà, après...聞いたか？お尋ね者の一覧に新しく2人追加されたらしい。しかも上からは積極的に探せとのご命令だ。うちの主力が全員前線で戦ってる今、どうやって積極的に探すってんだ？次見回りに行くとき、少し気にかけておくことしかできないだろう。前線の状況はどうなったんだろうか。前に聞いた話では、俺たちの軍によって抵抗軍が無双人狭間の北西側まで追いやられたと聞いた。本当かどうかはわからないがな。偽の情報だろう。無双人狭間は抵抗軍の後方にある。俺たちが優勢を保ってるとはいえ、あいつらはそれほどやわじゃないだろう。まあ俺たち見回りには関係ないさ。自分たちの仕事を全うするだけでいい。そうだな。さあ、仕事の続きだ。無双人狭間の北西側、抵抗軍の後方にあるのか。でも念のためもう少し情報を仕入れよう。Voilà, donc nous on doit encore aller là-bas, ok. Ouais, donc là, pourquoi je récupère pas les électroculus au cas où? Ben, ça ne me sert à rien vu que c'est les aminoculus et les géoculus qui vous donnent de l'endu. Donc ici, ça me sert à rien de prendre les électroculus. Bon, ça, je le prends pour le plaisir. Ah, une prêtresse. Après, ça, je le prends pour les TP et tout ça. Oui, c'est vrai que ça va être souvent des trucs comme ça, punaise. Voilà,
Voilà, donc moi, attendez, donc là, nous c'est par là qu'il faut aller, et moi je vais aller prendre la grande tour des 7 qui va me faciliter la tâche. Ah oui, c'est vrai ça. Oh. Je sais bien que les arbres là, il faut se les faire pour enlever le tonnerre quelque part. Parce qu'à un moment, je me fais attaquer que par le tonnerre. Mais flemme. Voilà. Ouais, on prend la statue des 7 ici, qui va me permettre d'ouvrir la map. Donc voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre ce TP là. Pour être sûr d'avoir quand même un TP. Pas d'offrande, merci. Voilà. Voilà, pour être sûr qu'au moins à une partie j'ai un TP. Et voilà, pour certains maintenant vous voyez le truc là ici en mauve. C'est normal, cette zone est... Ben, va vous des fois lâcher des éclairs. Ah non, je crois pas que c'est... Je pense un truc, je pense que c'est clairement... Attendez, cette zone là et cette zone ici. Mais je pense que c'est plus celle-là. Non, c'est aussi cette zone-là, je m'étais pas trompé. Je remarque un truc, maintenant les attaques plongeantes ne nous fait plus perdre de PV. Là on voit une nouvelle fatue ici. Ici il y a les fleurs pour farmer Sarah. Ici normalement il y a un TP. Je vais aller le prendre vite fait pour être sûr. Avant d'aller là-bas. Il y avait pas un... Attends, t'es pas en train de me... Je suis pas en train de me faire... Chose, j'allais dire. J'avais bien raison, il avait bien un TP. Même si, regardez, ce TP, il est dans cette zone-là, mais il ne le compte pas. C'est un peu mal fait, je trouve. Voilà. Ouh, maman mia. Voilà. Ce que j'aime bien qu'il faudra un moment revenir ici. Mais... Vous avez de la chance parce que j'ai pas Genyu dans ma team. J'aurais posé un piège pour que vous vous concentrez sur le piège. Oui, je ramasse des fleurs des fois, désolé, c'est réflexe de farming. 平行軍の人じゃないか。なんか困ってるみたいだぞ。助けに行ってみよう。
oh tiens, TP, qui va mourir plus tard. Et que c'est un des persos que je n'apprécie pas. Vraiment, c'est pas comme le perso féminin de Sumeru. 助かった。さっきは死ぬかと思ったよ。助けてくれてありがとう。僕は抵抗軍車庫小隊隊員鉄平だ。最近前線に配置されたばかりで、やっと手柄を立てられると思ってたのに、まさかこんなところでつまずくなんて情けないところを見せてしまった。それよりも君たちの格好、抵抗軍には見えないな。新しく抵抗軍に加入しに来たのか？ C'est ça. よかった。ちょうど何日か前に五郎様が人手不足について話してたんだ。助かったよ。僕が抵抗軍の軍営に連れて行ってあげるよ。でもその前にまずは抵抗軍の現状を話しておこう。君たちも見ての通り、僕たち抵抗軍は戦場で劣勢を強いられている。 Ok, ça enregistre toujours. 幕府軍は永遠という目標を掲げ、天領奉行の大将九条沙羅が率いている。実力は計り知れない。それに引き換えこちらはメガリレーのせいでただでさえ神の目を持つ者が少ないんだ。今こうして何とか保っているのは三五宮様が立てた数々の妙計奇策、それと五郎様と抵抗軍兵士たちによる奮闘のおかげさ。はあ、僕にも神の目があればどんなに良かったことか。神の目さえあれば三五宮様と五郎様の力になれる。それに戦場でも手柄を立てられただろう。 C'est vrai qu'à Nezuna, il me manque plus que Kokomi à avoir comme comme perso qui m'intéresse. 神の目を持ってるのか？ Non. こいつは特別なんだ。神の目を使わなくても元素力が使える。本当か？すごいじゃないか。それってメガリレーは君にとって全く影響がないってことだ。On doit me saisir une 一緒に五郎様のところに来てくれ。きっと歓迎してくれる。これで僕も少しは役に立てたかな。本当は君みたいに軽々と幕府物資を倒し、己の剣で手柄を立てたかったけど。早速出発しよう。 Voilà. Et comme vous pouvez le voir maintenant, on doit aller là-bas. Donc là, je vais prendre ce lieu-là. What? Vous avez vu comme moi, le changement de temps m'a fait bizarre là. Bah regardez, comme là. Qu'est-ce qui se passe là? C'est jour, nuit. あ、putain. Ah putain! LOL! Non! Par contre, tu m'expliques, un coup d'épée me fait reculer jusqu'en arrière là? Ah putain, ouais! Ouais, ce succès qui est bien aussi. Là. Putain. Je vais me faire- 風よ。行くぞ。Quoi? Et d'où une fleur mensongère cette épée là?
Voilà. Bon, premièrement, on a au moins le TP, la tour des 7 qui peut me TP là. C'est vrai qu'ici il a beaucoup de foudre. Voilà. Donc déjà ça c'est fait. Premier point. Ouais, j'ai déjà... Non. Ah, faites-vous frapper par la foudre, ouais. Mais j'ai un autre succès, non? Ici, ouais. Ah oui, d'accord, c'est vrai que... Débloquer l'intégralité de la carte, c'est vrai. Donc, dites-vous que j'ai eu plus de mal pour la première fois à arriver que la deuxième fois. Hein. Eux, ils restent là avec la foudre et tout ça. Je serais tenté de prendre le TP. Mais non. というわけです、五郎様。僕が幕府武士に囲まれていたところ、この二人が助けてくれました。それにこの人は神の目を使わなくとも元素力が使えてとても強い。どうかこの二人を抵抗軍に加入させてください。 Calme-toi, TP. お前たちも聞いたように、抵抗軍の目的は幕府軍を倒し、メガリレーを廃止することだ。決して楽な仕事じゃない。戦場に踏み入れた者は誰であろうと犠牲になる可能性がある。Hey, ok, に入りたいと calmez-vous. 思う理由を言ってみろ。戦う意志のない者を抵抗軍に入れるわけにはいかない。きちんと自分の考えを持っている方がこっちも助かる。100個目の神の目を奪うメガリ儀式のことか。稲妻城で起きたことだが、こっちの耳にも入ってきている。儀式に邪魔が入ったらしい。妙だな。あのライデン将軍が直々に出向いたというの。Eh, la Shogun Raiden. どうしていきなりそのことを。 Ah ouais, le gars, bah, en vrai, c'était moi qui a foutu la merde, voilà. Quoi? C'est vous qui foutez la merde? それにライデン将軍とも一戦交えたんだ。100個目の神の目の所有者も救出したぞ。今のオイラたちは幕府軍に追われてて、だからここに来たんだ。そういえばつい最近幕府武士と戦った際に継承令を持っていたのを見たな。金髪の旅人と空を飛ぶ奇妙なペット。お前たちのことを言ってたのか。 Animal de co... 空を飛ぶ奇妙なペットだ。 Animal de compagnie volant. 事情は理解した。 Ah, le Shogunat, je vous 抵 kiffe. 抗軍を代表し Ah て putain, je me rappelais 二人 pas の de 加入を ça. 歓迎しよ Je う。 vous kiffe, le Shogunat. 三五宮様は今抵抗軍の拠点にいない。どこに行ったかは俺たちにもわからない。だが三五宮様は出かける前、俺たちにいつも通りでいるよう申し付けた。まずは鉄平から抵抗軍の周辺環境について聞いてくれ。 Vive la その résistance. 後お前たちにも前線の支援をしてもらう。いいか。 Bien reçu. こちらも問題ありません。 Pas vive la résistance, on dirait que je fais partie. 後方勤務だったんだ。だからこの辺の紹介は僕にとって朝飯前さ。きっと君たちに抵抗軍の熱意を感じ取ってもらえると思う。まずは負傷兵営に行こう。あそこには僕の友達がいる。もし新しい隊員が来たら彼らにも合わせるって約束したんだ。 Putain, mais la foudre qui éclate là. 一緒に戦場に立てる仲間になれるさ。 Oh. 行くぞ。 En plus, c'est bien parce que quand je regarde la foudre, ça donne des particules. この人が新しい隊員か。見るからに強そうだ。傷が治ったら手合わせしてほしいもんだぜ。待て待て、
新入りにいきなり勝負を挑むやつがいるか。それにその傷治るには半月かかるだろう。てっぺい、この人はお前が連れてきたのか？お前は前線でうまくやれてるか？ふふん、確かに幕府軍は僕たちの想像よりはるかに強かったけど、それでも僕は自分のできることを最大限こなした。あの時幕府軍は洪水のように迫ってきていた。しかし僕はおじけづくどころか剣を抜いて立ち向かった。一人で4人もの幕府武士を相手にしたんだぞ。おいおい、やるじゃねえかお前。いつの間にそんなできるようになったんだ。この人はもっとすごいぞ。僕が力尽きて倒れそうになった時、突然横から飛び出してきて何人もの幕府武士を倒したんだ。それに100個目の神の目の Il est pas en train de de vendre mes mérites comme ça là. ですら何もできなかったみたいだ。すごいなお前ら。だが他のはまだ信じられるが、ライデン将軍に正面から立ち向かったのは少し誇張しすぎじゃないか？無双の人たちを聞いたことないわけじゃないだろまあともかく最近は負け戦が多くてもうダメかと思ってた。だが新入りも鉄平も想像してたより頼もしいみたいだな。傷を早く治して前線に戻らないと。そんな覚悟じゃ生ぬるい。俺は今も傷を負ったまま訓練してる。昨日は傷口が開いてしまったが、傷薬を探してこようか。この前とある生薬のことを聞いたんだけど、オニカブトムシを使えば強力な傷薬ができるらしいんだ。塗った後はひんやりして傷口の治りも早くなるとか。それをくれ。なんか変な気もするな。普通にググプラムでいいんじゃないか。まあお前たちの判断に任せるが。じゃあ新入りに決めてもらおう。僕はここで少し準備しとくよ。奇妙な生薬の方がいいならオニカブトムシを少し持ってきてくれないかな。それを使って僕が薬にするから。もしググプラムの方がいいならそれを持ってきてほしい。無論こっちの生薬もおすすめだよ。もしかしたらこっちも想定以上の効果があるかもしれない。Ouais, bon, c'est vrai. Donner les matériaux. Ouais. お疲れ。C'est bon? そっか。Oh. 大丈夫。その方が安全だしね。じゃあ後で薬を塗りに行こう。この薬があれば。Attends, je sais pas qu'est-ce que je vais ramener moi. 何にせよ、今回はありがとう。Moi j'ai donné un truc au pire. この薬結構痛いな。よくある薬だが効果はいいと聞いた。薬を塗ってくれたこと感謝するよ。まだ足りない。もっと塗ってくれ。今からお前たちと一緒に戦うのが待ちきれない。たくさん塗っても早く治ることはない。お前は深夜こっそり訓練する癖を直せ。ありがとう、てっぺ。それと新入りも。そうだ、今訓練営で射撃訓練を行ってるみたいだから新入りと一緒に見に行ってみろよ。あそこなら抵抗軍の兵士もたくさんいるし、新入りが溶け込む手助けにもなるだろう。わかった、任せてよ。早速行ってみよう。Comment ça? Ah, Omega The Emerald Shadow. Ah, c'est de l'importance dans l'animé, voilà. 行くぞ。風よ。ああ、また当たらなかった。くそー。さっき数えたけど10本打って1本しか。1本しか中心に当たらなかったのか。1本しか的に当たらなかった。嘘だろ。まあここ何日かの状況から見て弓矢の技術を上げるためには単純な反復訓練じゃ足りないのは確かだ。弓を引き、狙いを定め、矢を射る。簡単なことだと思ってたけど、まさかこんなに難しかったとはな。
考えが甘かったか。この進捗じゃいつになったら戦場に立てるかわからない。今度教官が来た時に教えてもらうしかないだろう。でも今は前線の状況が厳しくて、実力のある教官はほとんど支援に行ってる。僕たちはこのまま訓練を続けるしかない。このままやっても本当に立派な抵抗軍の兵士になれるんだろうか。その悩みしかと聞いたぞ。鉄平先輩？ああ、今回来たのは君たちの悩みを解消する新入りを紹介するためだ。この方は戦場で幕府武士を軽々と4人も倒したんだぞ。しかも勇敢にメガリ儀式を阻止し、ライデン将軍の手から生き延びた。Ah, il a pas de vendre mes mérites pour ça, mais... その休日を教えていただけないでしょうか。あまり時間は取らせません。お手本を見せてくれるだけでいいのです。以前は他の訓練が忙しく、休日のコツを覚える余裕がなくて。お願いします。はい、しかと拝見させていただきます。J'ai pas... J'ai un arc ou pas au moins? Ah. Attendez, merde, pause, équipe. Pote, attendez. Voilà, non, 3. J'ai dû prendre un archer au passage. 確かにどうして自分が当てられないのかが分かりました。姿勢が正しくない、力が足りてない、弓を握る手が安定してない、環境の影響を考慮してない。幸いそれ以外は問題ありませんでした。Je crois qu'il a eu すでに問題多すぎだろう。しかしお手本を見られてとても勉強になりました。今回それを見て上達への道を見出すことができました。それに沿って努力を続ければきっと強くなれると思います。実は戦争が始まる前、自分は渡積島の一般人でした。当時は妻と穏やかに暮らし、争いとは全く無縁の生活を Ah, ils ont fait quoi? Oh, le chapitre 187, Solo Leveling. On voit dans le royaume des ombres de Solo... De... Oh, on l'a... Oh putain, oh ça pue. Oh non, je peux pas, je vais le regarder en anglais. Je vais le regarder. Ça je suis en train de me faire hyper par un truc sur... Oh putain, attends. 今はこんなこと考えてても仕方ありません。助けていただきありがとうございます。では練習の続きを行ってまいります。そう深く考えるな。前線には僕たちがいる。安心して訓練するといい。さあ他の場所に行こう。どこに行こうか。大変だ、幕府軍の奇襲だ。軍営には負傷兵がたくさんいる。幕府軍に入られるわけにはいかない。お前たちも来てくれ。Ils l'ont mis en français aussi. Non. Ah non, c'est date de sortie ça. 僕たちも行ってみよう。手柄を立てる機会かもしれない。 Mais bon, je dois vous aider, c'est normal. お姉さんが助けてあげる。封印厳禁。無駄だ。逃がさないわよ。早く投降しなさい。やっと片付いた。でもなんでここに幕府軍の人間が？拠点の周りには見回りの抵抗軍兵士がたくさんいる。幕府軍がここまでたどり着くことなんてできないはず。まさか内通者が幕府軍と通じ、僕たちの情報を売って拠点に入らせた。
そう考えれば筋が通る。内通者を捕まえて拠点を守る。手柄を立てる最高の機会じゃないか。何を考えてるんだ。さっき拠点の周りを調査したところ、拠点近くにある壁が崩壊してた。幕府軍はきっとそれを利用したんだろう。近くの崖から登り、穴の開いた壁から拠点へ攻め込んだんだ。壁を直して近くに見張りを手配すれば、このようなことが起きることはもうないだろう。そうか、分かった。近くに木材と縄があるから僕たちが直すよ。勝負と行こうじゃないか、新入り。こう見えても後方勤務には自信があるんだ。先輩の頼もしいところを見せてやるぜ。 Quoi? Je vais faire quoi? イェッヒャッゼくらえ。行くぞ。はっ。よし、これで問題ないはずだ。幕府軍のやつら、翼が生えて飛べるようになったとしても侵入できると思うなよ。これで僕も抵抗軍に少しは貢献できたかな。でもなんで後方勤務ばっかりなんだよ。せっかく前線に移動になって人生の軌道に乗ったと思ったのに、昔と同じ生活に戻ってるじゃないか。なんかお前妙に前線にこだわってるな。五郎様が言うように、僕たちは皆戦う意志があって抵抗軍に加入したんだ。貢献する方法はいろいろあるけど、できることならこの手で幕府武士を倒したいだろ。そうだ、もう軍営周りは終わったから、これから五郎様のところに行こう。うまくいけば前線の作戦任務を引き受けることができるかもしれない。Ah putain, j'aime pas ça. Laissez-moi regarder le chapitre en anglais. Oui, je regarde le chapitre de Solo Leveling en anglais, c'est normal. おかしいな。五郎様はいないのか。少し状況が変わった。五郎様は今前線で兵を率いて出向いている。少し前に前線にいきなり幕府軍の増援が現れたんだ。それも九条沙羅直々に隊を率いている。それに引き換えこっちは三五宮様はもう何日も顔を出してない上に、残してくれた虎の巻の中身もそろそろ底を尽きる。非常に不利な状況だ。このまま撤退すれば我々の士気に壊滅的な打撃を与える。今は五郎様が形勢を挽回してくれることを祈るしかない。この戦いはおそらく厳しいものとなるだろう。僕たちも前線に行こう。戦う力がある以上、ここで黙って見てる En わ fait, け je には vois い des かない。 trucs qui vont 幕 choquer. 府軍にタタラスナを通過させてなるものか。 Putain, je vais comprendre l'anglais. Mais c'est trop bien. Ah, on est déjà là. Je m'attendais pas du tout à ce que ça aille vite en vrai. Enfin, je crois que là, c'est pas si vite. Genre, ça fait combien de temps là? 50? Non, je pense pas. Attendez, je regarde, j'ai pas eu de message. Non, très bien. 行くぞ。 Donc, bien entendu, je compte peut-être faire une pause. Je vais pas enchaîner les chapitres parce que je me vois pas me motiver à enchaîner les chapitres en un coup. Oh, Kujo Sara! Et mon escapade avec Sarah, j'attends toujours moi. Hein. お前だけか。私はてっきりお前らの軍師様に会えると思ってたが、彼女には我々幕府軍もかなり手を焼かされた。抵抗軍がここまで持ちこたえたのも彼女のおかげだろう。だがそれも終わりだ。これだけの戦力差、策略はもはや意味をなさない。すでに抵抗軍の底は知れた。将軍様に逆らう者にはそれ相応の罰を受けてもらおう。俺は三五宮様を信じてる。俺
俺たち抵抗軍の兵士たちを信じてる。ネガリレーは正しい道なんかじゃない。俺たちは抵抗をやめない。いいだろう。それとお前たちも最新の検証例を見ただろう。あの金髪の旅人、今お前たちのところにいるはずだ。そいつを渡してくれるのなら息をつかせるくらいの時間はやろう。この時期に戦うのは双方にとっていい選択ではないからな。まさかそのために増援を。彼は将軍様にとって重要な存在だ。抵抗軍にとっても不要であると私は思う。Oh putain, Igris m'a fait... Je suis choqué qu'Igris soit un professeur. Ouais, désolé, je réagis en même temps à un autre truc. 彼はもう抵抗軍に入り、俺の部下になっている。お前らに差し出すことはできない。抵抗軍は仲間を撃ってはならない。それが三国宮様がはるか前に決めた規則だ。五郎様。てっぺえ、それにお前もどうしてきたんだ。分かった、共に戦おう。また会ったな。今回は見逃してやらんぞ。お前が抵抗軍に入ったのは彼らの後ろに隠れるためだと思ってたが、ここに現れたということは私の想像以上に勇敢であるということか。ならばこちらから提案がある。今回の人前秘部、お前が抵抗軍を代表して出陣するというのはどうだ。人前秘部、なんだそれ。戦いが始まる前に両軍から精鋭を選び1名ずつで対決を行っていくことだ。優勢な方にとってあまり意味のないことだが、劣勢な立場であれば士気を立て直す絶好の機会だが、彼女の目的は明らかなものだ。これを機にお前を捕まえたいのだろう。無理はするな。このまま全員で戦いを始めても構わない。どうするんだ旅人。お前が決めてくれ。Ah, vas-y, putain. Je vais me battre en 1v1, c'est ça? Alors que je suis en train de lire en anglais, même si je comprends pas, je regarde les images de Solo Leveling. Là, ils sont en train de nous pondre une pépite. Allez, dépêche-toi. J'ai pas le temps à perdre là. 永遠の脅威となる全ての要素を排除する。それが将軍様の命令だ。気をつけろ。向こうにいるやつも強いぞ。 Voilà, je l'ai spammé. Encore un suivant. Eh, tu peux faire venir ton armée en 1v1, je les défoncerai tous, hein. Ah. Un gain plus intéressant. Allez. 見ろ、こっちが2戦連続で勝ったぞ。幕府軍は無敵なんかじゃない。俺たちが必ず勝つ。士気がどんどん上がってる。お前の戦う意志があいつらに影響を与えてるんだ。Voilà, allez. さすがにやるな。どうやらこのまま戦っても意味がないみたいだ。兵士たちよ、かかれ。浄土を開港せしは永遠なる鳴神なり。どうやら戦いは避けられないようだな。迎え撃つぞ。俺に続け。 Le combat de waifu entre la Shogun et Kokomi. Je suis du team du Shogun. Hein. Faut réagir comme un furie. Hein. Je vais laisser la cinématique, moi je vais regarder la suite de Solo.
Celle-là, il s'attendait ça aussi. お待たせしました。私の副兵たち。今がその時です。軍師殿は誠に我慢強いでござるな。傭兵代を払ってもらえるといいんだがな。久しぶりでござるな、友よ。Ah, il y avait Beidou qui arrivait, c'est vrai. Les copains. 撤退。ごきげんよう。お初にお目にかかります。まずは自己紹介をしましょう。私は産後宮ここみ、抵抗軍の指揮官であり、渡積島の荒人神の巫女です。この肩書きは初めてお聞きになるかもしれませんが、簡単に言えば渡積島は現在私が管理しています。それとあそこは抵抗軍の本拠地でもあります。実はすでに北斗さんと和葉さんからあなたのことはお聞きしていました。ただ抵抗軍のところに来るとは思ってもいませんでしたけど、この後何かお考えは？あ。でしたら産後宮へ行ってみてはどうでしょう。Très bien. 幕府軍が一時的に撤退したとはいえ、戦争はまだまだ終わりを迎えることはありません。メガリレーは廃止されておらず、天領奉行とライデン将軍も止まる気配はない。問題は何も解決していません。産後宮へ行き、今後の対策を練ることをお勧めします。いかがでしょうか。Ouais, c'est vrai, putain. 僕も行っていいかな。渡積島には詳しいんだ。引き続き君の案内役ができると思う。五郎、こたびはお疲れ様でした。抵抗軍の力はもとより幕府軍より弱いもの。私がいないこの期間、きっと大変だったでしょう。この後もまだあなたには残ってもらう必要があります。幕府軍を見張り、負傷人員の治療をしてください。ここには傭兵を手配します。和葉さんもいるので、あなたもいくらか楽になるでしょう。任せてくれ、サンゴ宮様。私はもう一つ用事が残っています。先に産後宮へ戻らなくては。準備が終わったら鉄平のところに行ってください。彼があなたを産後宮へと連れて行ってくれるでしょう。これまでの貢献感謝いたします。これからは共に戦いましょう。稲妻の未来のために。 Oui, pour le bien d'Inazuma. Mais là, je suis occupé à faire beaucoup de choses. Et voilà, nous sommes à la fin du chapitre, bien entendu. Ben voilà, nous sommes à la fin du chapitre. Il a arrêté d'avoir du tonnerre, c'est bien. Donc là, on va parler à Beidou pour voir. 音も立てずにこんな待ち伏せができるのはうちの非調整後ぐらいだ。 Faudrait que je te montre dans び Beidou っ dans ma くり tête. しただろ。実を言うと私もさ、あんたを離島に送ってからまさかタタラスナでまた会うとはな。 Je partage だ les が gens. どこにいようとあんたが私の仲間だってことには変わりない。何か助けが必要なら私に頼れ。あんたの力になってやる。 En parlant de perso 4 étoiles, si je dois vraiment compter, Beidou est une des personnages que je kiffe vraiment en vrai. Donc voilà, donc là ce qui va se passer avant qu'on termine, on va se taper 2 singles, voilà. Vraiment je serais content de me filer Barbara. Non, pas de Barbara, voilà. Donc voilà, on va... Ah, on peut peut-être s'acheter aussi. Voilà. Voilà. Donc voilà, ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, comme vous savez, ça avance comme ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Là, en vrai, si je dois vous parler de ce que je dois refaire sur Genshin, il nous restera que le dernier acte d'Inazuma. Et bien entendu, intermédiaire 1
et ma playlist Genshin sera bien fait. Et après, il y aura encore des changements sur la playlist Genshin à propos des quêtes de perso que je vais devoir faire et me les remettre dans l'ordre. Mais voilà, ça avancera avec le temps. Voilà. Et au cas où, si vous voulez des infos à propos de mon compte principal, je n'ai pas débloqué le dernière zone de Sumeru. Je n'ai pas non plus, comment dire, fait les 3 quêtes de perso qui viennent d'arriver. Donc Daea qui est là, je ne l'ai pas encore fait. Je la ferai, mais pas tout de suite. Naïda et bien entendu l'autre perso. De toute façon, je peux encore skip 4 persos. Il faudra simplement que j'explore. En vrai, j'essaie de plus me concentrer sur mon compte secondaire pour rattraper. Donc voilà. Allez, je vous laisse et ciao.